Okay class, so today we will continue our topic which is installment purchase. Okay, sebelum ni kita dah tengok the installment purchase where the interest is charged based on the original balance. Okay, di mana installment purchase ini awak ada cost price. Okay, awak ada cost price. Cost price ini biasanya kita akan bayar dulu down payment. Okay, certain down payment ke atas cost price. So kita akan ada balance, di mana balance adalah cost price tolak dengan down payment yang dibayar. Okay, so balance ini akan dikenakan interest dan kita ada dua jenis. Yang pertama adalah kita belajar sebelum ni, di mana interest dikenakan ke atas original balance. Maksudnya kita anggap setiap tahun tu nilai interest dia sama. Okay, ataupun kita panggil dia sebagai simple interest lah, macam kita belajar sebelum ni. Okay, dan untuk kita cari nilai interest bila original balance, formulanya adalah B darab dengan R darab dengan T, di mana R adalah interest rate, T adalah year of period lah, period untuk installment purchase tu. Okay, tetapi hari ni kita nak tengok one more jenis of installment purchase, which is the interest charge based on reducing balance. So ni konsep dia sama macam compound interest, di mana okay, interest, okay, kita ada balance di awal tahun kita buat installment purchase, kita akan ada balance. So balance ini akan dikenakan interest. So kita akan bayar selama 12 bulan untuk tahun yang pertama. Kemudian selepas bayaran tahun pertama kita akan ada new balance. Okay, balance B1, new balance. So interest untuk tahun yang kedua ni is based on the new balance, the current balance. Okay, kalau yang sebelum ni dia hanya menggunakan the original balance yang mula-mula sekali, walaupun dah tahun ke-9 pun kita guna yang mula-mula sekali. Tapi untuk reducing balance, dia adalah menggunakan balance terkini selepas setahun tempoh installment purchase. Okay, so reducing balance is an annual rate which apply only to the balance due at the time of each payment. Maksudnya yang adalah baki terkini. Okay, dan untuk reducing balance kita ada dua jenis. Yang pertama annuity method. Okay, annuity ni adalah yang kita belajar sebelum ni, periodic payment. So installment purchase ni dia similar to the annuity. So the first method for reducing balance is annuity method. Okay, dan yang kedua adalah constant ratio formula. So kita ada dua jenis method untuk reducing balance. Yang pertama, awak kena ingat dalam installment purchase kita ada dua jenis. Yang pertama adalah original balance dan yang kedua adalah reducing balance. Dan untuk reducing balance kita ada dua method. Method yang pertama is annuity method. Okay, dan method yang kedua adalah constant ratio formula. Okay, CRF, constant ratio formula. So kita nak tengok kedua-dua method ni. So method yang pertama adalah by using annuity method, di mana masa kita belajar annuity dulu, kita belajar tentang the formula to find the annuity. Annuity ini adalah balance sebenarnya. Okay, nilai yang kita buat installment purchase, nilai yang kita bayar, jumlah yang kita bayar setiap bulan tu. Okay, bayaran kita setiap bulan. So jumlah di hujung ni adalah A, di mana A ni sama dengan balance nilai yang kita nak bayar. Okay, so A is equal to B sebenarnya. Okay, R adalah nilai bayaran awak setiap bulan. So ini adalah formula annuity, di mana formula annuity adalah A sama dengan R darab 1 tolak 1 tambah I tolak N, kuasa negatif N bahagi dengan I. Dan awak jangan lupa I adalah K over M. Okay, di mana K ini adalah nominal rate, rate yang dikenakan, compound interest rate yang dikenakan. M ini adalah berapa kali, okay, dia punya frekuensi. Dan kita ada N, di mana N is equal to M times T. M adalah frekuensi, T adalah period of the installment purchase. Okay, so daripada formula annuity ini kita transformkan dia untuk kita cari periodic payment punya formula. Kita pindahkan bahagi I pergi sebelah, dia jadi AI. Okay, so ni R dengan kurungan ni adalah darab. So bila kita pindahkan kurungan ni pergi sebelah, dia akan jadi bahagi. That's why kita ada AI bahagi dengan 1 minus 1 plus I kuasa negatif N equal to R. R ni adalah nilai periodic payment. Kalau kita nak cari berapa kita kena bayar setiap bulan. Okay, sebenarnya dia menggunakan formula annuity. Alright.
Okey, yang kedua adalah CRF iaitu constant ratio formula. So ini adalah constant ratio formula. Okey, so constant ratio formula, R ini adalah interest rate, M ini adalah frequency, I adalah interest, nilai interest bukan rate. Yang ni in rate, yang ni nilai interest. B adalah balance, N adalah kita punya M darab T. Okey, di mana awak kena tahu kalau kita monthly bayar secara setiap bulan, M kita akan equal to 12, dan kalau kita bayar weekly, M kita akan equal to 52. Ni depends pada keadaan. Kalau dia kata dia pay monthly, so M ni awak kena anggap value nya 12. Kalau dia kata payment is made weekly, so M ini nilainya adalah 52 sebab dia adalah per year. Okay, setahun kita ada 12 bulan, kita ada 52 minggu. Alright, so daripada formula ini, constant ratio formula ini kita pindahkan untuk kita dapatkan formula for I, di mana I ini adalah nilai interest yang dikenakan ke atas installment purchase awak. Alright, sebab daripada nilai interest tu kita boleh dapat tahu berapa sebenarnya lebih bayaran cash price dengan installment price. Apa beza dia? Bezanya adalah nilai interest. Alright, so nak cari nilai interest kita guna formula ni. So formula ni kita rearrange. Yang ini awak nampak bahagi B darab N plus 1, buat pergi sebelah dia jadi darab. That's why we have R darab B N plus 1. Then this one is darab, kita buat sebelah dia jadi bahagi. That's why kita ada I is equal to R times B times N plus 1 bahagi dengan 2M. So ini adalah formula untuk cari I, ataupun ini adalah formula untuk cari R menggunakan constant ratio formula. Alright, so kita ada beberapa formula yang kita boleh guna dekat sini. Yang pertama, kalau awak tengok daripada annuity punya formula, kita dapat macam mana nak cari R, di mana R ini adalah periodic payment. Okay, ataupun kita boleh guna formula ini untuk kita cari balance, because A is equal to B. So formula annuity boleh digunakan untuk kita cari berapa balance yang kita buat bayaran. Kita rearrange the formula, kita dapat the formula untuk cari apa dia R, ataupun berapa bayaran bulanan yang kita kena buat. Okay, dan sama juga untuk constant ratio formula. We have the formula, the original formula is to find the R. R is the interest rate. Okay, and we rearrange this formula. Okay, and we get the formula to find the value of I, which is interest. Alright. Okay class, so kita nak tengok example. So let's say this first example. A computer is being sold for RM5,000 cash. Okay, maksudnya ini adalah cash price. Kalau beli cash, bayaran dia, harga dia RM5,000. Through an installment purchase, the purchaser has to pay 1,000 down payment. So this one is down payment. Okay, so bila kita ada cash price, kita ada down payment, kita boleh cari berapa balance yang kita nak buat installment purchase. Dan installment purchase itu dibuat 12 monthly installment. So ni adalah nilai N. N is equal to 12. The interest charge is 12% compounded monthly. So because this one is the reducing balance, di mana reducing balance ni interest dikenakan ke atas balance, current balance, maksudnya balance terkini. Okay, so kita menggunakan konsep compound interest. So kalau awak tengok 12% interest ni dia compound setiap bulan, maksudnya frekuensi kita M is equal to 12. Alright, by using annuity, find the monthly payment, the installment price and the total interest charge. Alright, so let's list down first the information that we have. Okay, the first one adalah cash price. Okay, our cash price is equal to RM5,000. Okay, and then we have the down payment. The down payment the purchaser need to pay is RM1,000. Okay, and then we have the 12 monthly installments. So our N is equal to 12. The interest charge is 12%. So interest, kalau compound interest kita gunakan simbol K. Okay, the interest charge is 12%. So 12 over 100 is 0.12. Okay, compounded monthly. So dia punya frequency is equal to 12 because compounded monthly, setiap bulan. Okay, so now daripada sini kita kena cari dulu apa kita punya I. So I is equal to K over M. Okay, so K is equal to 0.12 over 12. So is equal to 0.01, and kita kena cari nilai N. N is equal to M darab T. Okay, so because of
kita punya M adalah 12 and T kita adalah 1 because dia bayar setahun je. Okay, kalau awak tengok, this one is the period T lah. Okay, 12 bulan. So 12 bulan sama dengan setahun. Okay, let's use the symbol T here supaya tak keliru. Okay, so 12 bulan adalah setahun. Okay, so 12 darab dengan 1 is equal to 12. So N is equal to 12. Okay, so we can use the formula of annuity. So formula of annuity, A is equal to R multiplied by 1 minus 1 plus I to the power of negative N divided by I. Okay, so sekarang ni soalan tanya kita monthly payment, maksudnya bayaran kita setiap bulan, where this one is equal to R. So kita nak cari R ni berapa. Okay, and we know that annuity A is equal to balance sebenarnya. So A sebenarnya is equal to B balance. So we can find what is our B because we have the cash price and the down payment here. So B is equal to cash price minus down payment. So B is equal to 5,000 minus 1,000 is equal to 4,000. Okay, so we substitute inside this formula. So 4,000 is equal to R. R tak tahu, kita nak cari 1 minus 1 plus I. So our I is 0.01 to the power of negative 12 divided by 0.01. Alright, so here you will get 1.01 to the power of negative 12. Okay, 1 minus answer divide by 0.01. So here you will get about 4,000 is equal to 11.26, or you just put 11.255 R. Therefore R is equal to 4,000 divided by, so we have R is equal to 355.40. So inilah bayaran bulanan. Alright, so yang kedua dia tanya kita the installment price. So awak kena tahu installment price adalah harga, okay, harga awak bayar bulan-bulan darab dengan berapa bulan awak bayar, okay, tambah dengan down payment. Okay, ataupun installment price sebenarnya adalah down payment tambah dengan balance tambah dengan interest. So this one is called as installment price. Okay, dan balance tambah dengan interest ini kita boleh dapat dengan cara ambil bayaran bulanan darab dengan berapa bulan awak bayar. Okay, so sekarang down payment kita 1,000 tambah dengan bayaran bulanan kita adalah RM355.40 darab dengan kita bayar selama 12 bulan. Okay, so 355.4 darab dengan 12, okay, tambah dengan 1,000, so awak dapat 5264.80 sen. So this one is your in installment price, which is RM5,264.80. Okay, so ini adalah soalan nombor 2. Dan soalan nombor 3 minta kita cari the total interest charge. Okay, so the total interest charge awak boleh cari dengan cara installment price tolak dengan cash price. Kenapa? Sebab cash price adalah down payment tambah dengan balance. Installment price adalah down payment tambah balance tambah interest. Okay, so kalau kita nak I, installment price kena tolak dengan cash price, so kita akan dapat I. So our installment price is equal to 5264.80 minus with our cash price is 5,000. So kita punya interest adalah RM264.80. Alright, okay, so ada satu lagi cara macam mana kita nak cari interest, iaitu bilangan kita, jumlah kita bayar setiap bulan, kita darab dengan berapa bulan kita bayar, tolak dengan kita punya balance. Okay, so 355.40 ni awak darab dengan 12, so awak akan dapat jumlah semua, awak tolak dengan balance awak iaitu 4,000. Okay,
Okay, so kita akan dapat 355.4 darab dengan 12 tolak dengan 4000. So kita dapatlah benda yang sama, 264.80. Okay, so ini adalah dua cara macam mana kita nak cari total interest charge. Okay, kita tengok example seterusnya. The cash price of a sofa is 3,500. So this one is cash price. The sofa set can be purchased through an installment plan by making 15 monthly payments. So this one is our N, 15 kali bayar. Interest rate adalah 10%. Okay, on reducing balance. So dia bagi tahu kat sini dia adalah reducing balance. So kita akan guna sama ada konsep of annuity ataupun konsep of constant ratio formula. Okay, and find the total interest charge using the constant ratio formula. Alright, so kita nak cari interest guna constant ratio formula. So formula of interest, I is equal to apa, guna constant ratio formula, I is equal to RB darab N plus 1 over 2M. Alright, because this one is the formula by using constant ratio formula untuk cari I. So before that kita senaraikan dulu apa formula, maklumat yang kita ada. Yang pertama adalah cash price. Okay, so cash price adalah 3,500. Lepas tu dia kata boleh beli melalui installment plan making 15 kali. So N kita adalah 15. Okay, interest rate. So interest rate kita adalah R, di mana interest rate kita adalah 10%. So 10 out of 100 is 0.1. Dan kita ada, okay, so this one is the formula yang kita ada. Dan because of dia kata ini adalah monthly payment, so nilai M kita is equal to 12. Ingat kalau dia monthly, M equal to 12 untuk constant ratio formula. Kalau dia weekly, M is equal to 52. So now kita nak cari interest, so we just need to put inside the formula. So our R is equal to 0.1. Okay, multiply by B, where B is balance. Balance is cash price tolak dengan down payment, tapi disebabkan dia tak ada mention dekat sini kena bayar down payment, so kita anggap down payment is equal to 0. Okay, di mana dia tak perlu bayar down payment. So balance is equal to cash price. So balance kita adalah 3,500. So darab dengan 3,500. Okay, multiply by N plus 1. So N is 15 plus with 1 divide by 2 multiply by M. So 2M kita adalah 12. Right, so kita boleh cari the interest. 0.1 multiply by 3,500. Okay, multiply by 16 divide by 24. So dapat interest is equal to RM233.33. So this one is by using the constant ratio formula. Next example, a refrigerator was bought for RM1,000 for RM185 through an installment plan by making 30 weekly payment. Okay, if the interest charge was RM35.41, find the interest rate using constant ratio formula. So tadi kita guna constant ratio formula untuk cari I equal to R darab dengan B darab dengan N plus 1 divide by 2M. Okay, sekarang ni dia nak kita cari interest rate, where interest rate ni adalah R lah. Sama ada awak nak guna je formula ni, tak payah rearrange, ataupun you can rearrange the formula. So kalau you rearrange the formula, awak akan dapat, okay, bawa this one pergi sebelah dia jadi darab. So you have 2M times I over with B N plus 1. So this one is the formula of R by rearranging the formula. But then it's not necessary untuk kita rearrange, kita just guna this formula. Tapi kita list down dulu maklumat yang kita ada. So soalan bagi tahu, okay, refrigerator dibeli pada harga RM1,485. So this one is cash price. Okay, 1,485. Okay, through an installment plan by making 30 weekly payment. So our N is equal to 30, and because of this one is weekly payment, therefore your M is equal to 52. If the interest charge was RM35.41, so interest is equal to RM35.41. Disuruh kita cari R. Okay, so we just need to put inside the formula all the information that we have here. But then here you have balance. We know that balance is equal to cash price minus with down payment, but there is not mentioned here what is the value of down payment. So we assume the down payment is equal to 0. Therefore your balance is equal to your cash price.
Okay, so I kita dah ada 35.41. Okay, equal to R kita nak cari, tak tahu. So our B is equal to 1485. Okay, darab dengan N plus 1. So our N is equal to 30 plus 1. So 31. Okay, divide by 2 multiply by M. So your M is 52. Alright, so you have here 1485 multiply by 31. Okay, divide by 2 multiply by 52. So you have here 35.41 is equal to R multiplied by 442.644. So R is equal to 1. R is equal to 0.08. Okay, or in percentage you will get R is equal to 0.08 multiplied by 100. So the rate is equal to 8%. So this one is the percentage or rate, the interest rate for this purchase. Okay, kita tengok next example. Winnie bought a brand new car that cost 70,000. She paid 10% down payment followed by monthly payments for 7 years. Using the constant ratio formula, calculate the monthly payment if the interest rate is 4% on reducing balance. Right? So now kalau kita baca, this one is about reducing balance, it's not about original balance. Okay, so kita ada dua konsep. It's either we use the annuity or the constant ratio formula, but here it's mentioned to use the constant ratio formula. Okay, so kita nak guna constant ratio formula. The formula is untuk cari I equal to RB darab dengan M plus 1 over dengan 2M. So let's list down what is formation that we have. The first one is the cost price. Okay, so cost price is equal to 70,000. Then dia bayar 10% down payment. So down payment is 10%, which is 10 over 100 is 0.1 daripada cost price. Okay, and dia bayar the balance by using the monthly payment. Okay, monthly payment untuk 7 tahun. So the T is 7 years, the N is 12 darab 7 lah. Sebab setahun ada 12 bulan, dia bayar monthly. Okay, so monthly, so N is 12 times 7 is 84. Okay, and because of its monthly, our M is equal to 12. Kalau weekly, our M is equal to 52. So using the constant ratio formula, calculate the monthly payment. So dia suruh kita cari monthly payment. Okay, berapa kita bayar setiap bulan. If the interest rate is 4%. So interest rate R is equal to 4%. Okay, interest rate R is equal to 4%. Okay, so sekarang ni dengan menggunakan constant ratio formula, yang awak akan dapat adalah nilai I. Okay, nilai interest. So bila kita dapat nilai interest, kita tambah nilai interest dengan balance. Okay, kita tambah nilai interest dengan balance. So kita akan dapat R bila nilai interest dengan balance ni kita bahagi dengan berapa bulan kita buat bayaran. So kita akan dapat berapa monthly payment. Alright, so the first one is to find what is I. So I equal to R. So this one is the ratio, the interest rate. So it is 4%. So 4 out of 100 is 0.04. Okay, multiply by B. B is balance. So you know that balance is equal to cash price minus with down payment. Okay, so sekarang down payment adalah 0.1 daripada cash price. So sekarang cash price 1 tolak 0.1 CP is equal to 0.9 CP. Okay, so 0.9 darab dengan 70,000, awak akan dapat sama dengan 63,000. Okay, so balance adalah 63,000. So here is 63,000. Okay, darab dengan N plus 1. So your N is 84. So 84 plus 1 divide by 2 darab dengan M. So your M is 12. Okay, so akan dapat 0.04 darab dengan 85. Okay, bahagi dengan 24. So awak dapat
892.5. This one is interest. Okay, sekarang soalan suruh kita cari monthly payment. So nak cari monthly payment, okay, balance. So your balance is 63,000 tambah dengan interest 892.5 bahagi dengan jumlah bulan kita bayar iaitu 84. Okay, so akan dapat bahagi dengan 84, RM856.25. So this one is the monthly payment that you need to pay. Alright. Okay, next. The cash price for a user is 3,800. A buyer paid 500 as a down payment, followed by 18 monthly installment. If the interest charge is 6% based on the reducing balance, okay, find the total interest and the monthly payment. So find the installment price. So kat sini dia tak ada mention. So dia guna either annuity concept or the ratio constant ratio formula. Alright, so kita nak cari, kita tengok apa kita nak cari. Kita nak cari total interest. So nak cari total interest, kita boleh guna constant ratio formula. Okay, di mana nak cari interest is equal to R darab dengan B darab dengan N plus 1 bahagi dengan 2M. Okay, so kita listkan dulu apa information yang kita ada. Yang pertama adalah cash price. Cash price dia adalah 3,800 dan dia bayar down payment RM500. Okay, lepas tu dia buat installment selama 18 bulan. So N kita adalah 18. Okay, interest R is equal to 6%. So 6 bahagi dengan 100 is 0.06. Okay, dan because of its monthly payment, so our M is equal to 12. Alright, so kita boleh gunakan semua maklumat ini untuk kita guna the formula. Okay, but in this formula we have B balance, so we need to find what is B. B is equal to CP minus DP, cash price minus down payment. So we have 3,800 minus with 500, so we have 3,300 ringgit as a balance. Okay, so nak cari I equal to R, so R is 0.06 multiply by balance. Okay, N plus 1, so your N is 18 plus with 1 divide by 2 multiply by 12. Right, so let's kira berapa the interest. 0.06 darab dengan 3,300 darab dengan 19 bahagi dengan 24. So your interest is equal to 156 ringgit 75 sen. Okay, so soalan yang kedua adalah dia suruh kita cari installment price. So awak kena ingat installment price adalah down payment tambah dengan balance tambah dengan interest. Okay, so down payment adalah RM500 tambah dengan balance kita ada RM3,300 tambah dengan interest kita ada 156.75. Okay, so kita punya installment price is RM3,956.75. Atau kita boleh juga guna formula installment price adalah cash price plus interest. So cash price adalah 3,800 tambah dengan interest 156.75. So awak akan dapat 3,956.75. Alright. Okay, untuk soalan pertama tadi saya tertinggal. Dia suruh cari total interest and the monthly payment. So kita dah cari total interest. Okay, sekarang kita nak cari monthly payment R. So monthly payment R ni awak boleh cari sama ada dengan menggunakan annuity punya formula ataupun awak ambil balance tambah dengan berapa interest, awak bahagi dengan berapa bulan bayaran. Okay, so balance kita adalah 3,300 tambah dengan interest kita cari tadi 156.75 dan ini kita akan bayar dalam tempoh 18 bulan. Okay, so 3,300 tambah dengan 156.75, okay, bahagi dengan 18. So dapat sebulan R monthly payment kita adalah RM192.04. Okay, so ini untuk monthly payment.